नहीं दे सकता। ऐसे ऐसे होते हैं देवर ना। আবারও চরম মজাদার একটি ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের সামনে। ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ করছি। এখানে আমরা কলকাতার একটি বৌদিকে দেখতে পাচ্ছি এবং সাথে দাদাও আছে। ভিডিওটি করতেছেন দাদা। फटाफट से कीजिए जी। Only 5 minutes. এই বৌদি কিভাবে তার দেবরদের 5 minutes নিজেকে দেখাচ্ছে দেখুন। 5 minutes में स्टार्ट कर दूंगी। Only 5 minutes बेबी, टाइम तो हो गया है जी। 99:79 बेबी। বৌদি কিন্তু অনেক সুন্দর ডান্স করে। 99:79 बेबी। 99:79 फटाफट सेंड कीजिए। 99 এমন আরো ভিডিও দেখতে যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। 4 minutes, only 4 minutes। 99:79 only 4 minutes। टाइम हो गया। हाँ, only 4 minutes और मैं टाइम दे दी एक्स्ट्रा। मोटा 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 यस, बहुत मज़े आते हैं में। थैंक यू। আপনাদের মনে কোনো কোশ্চেন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। कमॉन फटाफट सेंड कीजिए बेबी, फटाफट सेंड कीजिए, फटाफट सेंड कीजिए बेबी। फटाफट 12:15 में स्टार्ट हो जाएंगे। 99:79 बेबी। ओनली 3 मिनट्स टाइम बचे हैं जी। ओनली 3 मिनट्स बचे हैं। ओनली 3 मिनट्स। 12:12 हुए हैं। ओनली 3 मिनट्स। ओनली 3 मिनट्स बेबी। ओनली 3 मिनट्स। সো বন্ধুরা, আজকের মতো ভিডিওটি এখানেই শেষ করতে হচ্ছে। দেখা হবে পরের ভিডিওতে।